Malo ko zna ko je Velimir Mihajlo Teodorović. On je u stvari unuk kneza Miloša, vanbračni sin kneza Mihajla. Rođen je u Rogaškoj Slatini 1848. Nakon kraćeg boravka kneza Mihajla, koji tad nije bio knez Srbije, u Rogaškoj Slatini, on je imao vezu sa jednom Slovenkom, Marijom Berhaus, i iz te veze je rođen Wilhelm Berhaus, tako je dobio ime po rođenju. Mihajlo je Mariji i sinu kupio kuću u Beču, dao miraz i plaćao izdržavanje. 4 godine kasnije ona se udala za izvesnog doktora Šustera, koji je u stvari u Velimiru i Mariji video samo izvor prihoda i uticao je na nju da za izdržavanje traži sve više novca. Zbog velikih dugova u koje je upao doktor, kuća je na kraju stavljena na prodaju radi izmirenja dugova. Nezadovoljan zbog ovakve situacije, posebno zbog Velimirovog obrazovanja, otac ga je 1857. godine doveo u Beograd. Velimir je najpre živeo kod Ante Radivojevića, Mihajlovog upravnika dobara. Antina žena Sofija se trudila da Velimiru zameni majku, a njen sin Živko mu je bio kao brat. Kada je došao u Srbiju, Wilhelm je govorio samo nemački, ali je upisan u osnovnu školu kod Saborne crkve i brzo je naučio srpski. Usput je počeo i da koristi ime Velimir, kao prevod svog imena na neki način. Nešto kasnije, 1861. godine, upisan je u školu Steve Todorovića. Stevan Todorović je bio svestrani čovek, prilično obrazovan, bavio se pevanjem, radio je kao nastavnik, profesor gimnazije, ali najpoznatiji je kao slikar. Bio je pokretač Srpskog narodnog pozorišta, povremeno i glumio, bavio se i režijom. Od svog đaka iz slikarske škole Steva Todorović je obrazovao prvu srpsku družinu za gimnastiku i borenje, čiji je Velimir bio član, kao i sinovi visokih državnih službenika i uglednih građana Beograda. Družina je priređivala javne časove sa vežbanjem, borenjem i raznim takmičenjima, a knez Mihajlo je oduševljen ovom idejom pomogao da se u blizini zgrade Srpske akademije nauka poravna zemljište, ogradi i naprave drvene sprave za vežbanje. Ova družina je dosta kasnije prerasla u Savez sokolskih društava, Dušan Silni. Možemo pretpostaviti da je uticaj ovakvog čoveka bio ogroman na mladog Velimira i da je dosta uticao na formiranje njegove ličnosti. Steva Todorović je i naslikao ovaj portret mladog Velimira. Umetnik je Velimira nacrtao u kneževskoj uniformi, verovatno jer je želeo da on nasledi svog oca na prestolu. Ova slika se nalazi u privatnoj kolekciji i tek nedavno je postala poznata široj javnosti. Na predlog Ilije Garašina, Velimir je zatim nastavio da uči u kući profesora Milutina Stojanovića, koji mu je preneo ljubav prema pozorištu, književnosti i umetnosti. On ih je tokom letnjih raspusta vodio u Italiju, Švajcarsku i Francusku kako bi upoznali predele i ljude. Velimir je češće posećivao kneginju Juliju nego svog oca. Sa njim se nalazi uveče u bilijarskoj sali u suterenu starog dvora. Knez je bio veoma suzdržan prema njemu, plašeći se da bi ga pretjeranom pažnjom razmazio, što je bio čest običaj u to vreme, posebno sa muškom decom. Velimir je ostao željan očeve ljubavi, što vidimo iz jedne njegove ispovesti. On mi da ruku koju ja poljubim, zatim poljubi mene u čelo, pita me o učenju, da mi savet o odevanju, pokloni mi dukat i neku knjigu, a zatim je audijencija gotova. Meni dođe da ga zagrlim i izljubim, ali ne smijem. Kada je imao 17 godina, Milošev unuk je rešio da se krsti u pravoslavnoj veri. Kršten je u Beogradu, kum mu je bio beogradski mitropolit Mihajlo, a uzeo je ime Velimir koje je već koristio i prezime Teodorović, koje je staro prezime Obrenovića, a od tada pa nadalje se potpisivao uvek kao Velimir Mihajlo Teodorović. Izrastao je u lepog mladića, veoma je ličio na oca, kako stasom i likom, tako i bojom glasa, pokretima i po naravi. Voleo je poeziju, bio dobar jahač i mačalac. Pošto je u Srbiji završio 6 razreda gimnazije, 1867. je upisan u privatnu gimnaziju u Ženevi.
Tamo se i posljednji put susreo sa ocem koji se vraćao sa svetske izložbe u Parizu i od njega je tom prilikom dobio briljanski prsten izuzetne vrednosti i lepote. Ne zna se sigurno da li je knez Velimira spremao za svog naslednika, o tome postoje rasprave, a već sljedeće godine je ubijen. Na ovom mjestu 1868. godine ubijen je knez Mihajlo. To je bila velika nesreća za Srbiju, ali istovremeno je bila i velika nesreća za Velimira Teodorovića. On je tad još nije bio punoletan i mogao je čak i da ostane bez ikakvog nasledstva, ali mitropolit Beogradski se potrudio da dobije nasledstvo. Zapravo njega je delilo samo jedan potpis, jedna inicijativa politička od toga da postane novi knez Srbije, ali eto, nekim slučajem se to nije desilo. Ko zna da li bi to možda bilo bolje za Srbiju, nikad nećemo znati. Posle očeve smrti u atentatu u Košutnjaku 1868. pošto nije bilo testamenta, na zalaganje mitropolita Mihajla, namesnika i kneževe sestre Petrije, odmah je Velimir doveden u Beograd i dodeljeno mu je nasledstvo. Imanje Mošija Negoja, površine 4000 hektara koje se sa južne strane graničilo sa Dunavom i imalo sopstveno pristanište u Maloj Vlaškoj i rumunske obveznice u vrednosti od 30.000 dukata, čime mu je obezbeđena budućnost. Kako je Velimir bio maloletan, određena su mu 3 staraoca, među kojima je bio i mitropolit Mihajlo. Iz Beograda je poslat na nasleđeno imanje, a zatim je nastavio studije u Minhenu. Studirao je najpre agronomiju, jer se smatralo da će mu ta znanja biti od koristi za upravljanje imanjem u Maloj Vlaškoj. Zatim se preorijentisao na ekonomiju i politiku. 1870. je postao punoletan sa 21 godinom života i ušao je u posjed Negoje. Ostatak rodbine je bio netrpeljiv prema njemu, mada on nije pokazivao nikakve pretenzije. Izgleda da su se bojali da će pokušati da preuzme predstvo, pa mu posle studija nije dozvoljeno da se vrati u Srbiju. Posebno ga nije trpeo knez Milan. To je išlo dotle da Velimiru nije dozvoljen ulazak u Srbiju ni kada se prijavio kao dobrovoljac u Srpsko-turskom ratu 1876. On je bez obzira našao način da pomogne šaljući novčane i druge priloge, recimo slao i svinje sa svog imanja za ishranu vojske. Austrijske vlasti su na njega vršile pritisak da pređe u njihovo podanstvo, u zamenu za kneževsku titulu i znatne društvene pozicije. Nuđeno mu je između ostalog i da vlada nekom srpskom oblašću u Austrijskoj carevini. On je to odbijao izgovarajući se rečima: "Ja želim da ostanem sav Srbin." Nije prihvatio nikakve ponude, titule, zvanja, počasti, jer za njega je bio važan privatni život i uverenje: "Za mene je najveća počast što sam Srbin." U Minhenu se Velimir zaljubio u ćerku ruskog poslanika i rešio da je zaprosi, ali je surovo odbijen, ponižavajuće na neki način, i posle toga nije imao veza, nije se ženio, nije imao decu. Zatim se povukao na Tegernsko jezero gde je podigao kuću. Materijalno pomagao mnogi učene Srbe, poput Milenka Vesnića, Đorđe Jovanovića, slikara Marka Murata i drugi. Imanje Negoja je prepustio Živku Radivojeviću da upravlja njime, a da od prihoda žive obojica. Međutim, imanju je zbog Živkovih dugova zapretila opasnost od prodaje na doboš, zbog čega je Velimir morao da se odrekne imanja na Tegernskom jezeru i da proda prsten koji mu otac poklonio prilikom njihovog poslednjeg susreta. Izabrao je drugog upravnika i preselio se u Minhen. Naprasno je umrao u 50. godini, nakon neke bolesti, možda to i nije bila slučajnost. I svakako svu imovinu je testamentom zaveštao državi Srbiji. Od tog imanja koje je imao, prodajom stvoren je fond Velimirijanum, kojim je upravljao državni savet. I jedna od odluka tog fonda je bila da, jedna od odluka fonda Velimirijanum je bila da
prebace posmrtne ostatke Velimira iz Minhena u Beograd, ovde na Novo groblje. Izgrađena je ova lepa kapela i tu on počeo. Izvod iz testamenta Velimira Mihajla Teodorovića. Moje cijelo imanje dobio sam poklonom, kao neograničenu svojinu, i mogu njime neograničeno da raspolažem. Ako bih ja, ne ostavivši potomaka i zakonitog braka, umro, to će sve moje pokretno i nepokretno imanje, ma gde se ono nalazilo, pripasti mojoj otadžbini, to jest Kraljevini Srbiji, kao mojem jedinom i isključivom nasledniku. Ovo će moje imanje biti odvojeno od državnog imanja kao zadužbina, i ova zadužbina će nositi ime Velimirijanum. Zadužbina Velimirijanum počela je s radom 1905. godine. Jedna od prvih njenih odluka je, kao što smo rekli, da se zemni ostaci Velimira Teodorovića presele u Beograd. Kapela grobnica završena je 1926. godine u projektu arhitekte Vasilija Mihajlovića Androsova i u nju su naredne godine preneti ostaci Velimira Teodorovića, te i danas počivaju. Unutar kapele nalazi se i bista, rad nemačkog vajara Kranea. Fond Velimirijanuma je pomagao i financirao veliki broj dobrotvornih ustanova, dečja obdaništa, različite esnafske komore, fondove za studente lošeg materijalnog stanja, pevačka društva, kolo srpskih sestara, Srpsku akademiju nauka i Beogradski univerzitet. Iz sredstava fonda otkupljivane su knjige i časopisi i na taj način pomagani pisci i izdavači. Knjige su slane bibliotekama širom Srbije. Samo tokom 1940. godine, pored svih ostalih kome je pomoć upućena, 36 humanitarnih društava dobilo više od 37.000 dinara, dok je pred sam rat imovina zadužbine iznosila 3 miliona ondašnjih dinara. Poslednja pomoć iz tog fonda dodeljena je 1971. godine Srboljubu Mitiću, pesniku iz sela Crljenca kod Požarevca. Zadužbina je nacionalizovana posle rata, naravno, ali danas ne funkcioniše. Jedini trag njenog postojanja je zgrada u ulici Svetog Save broj 11 u Beogradu, ali na tom mestu više nema ni natpisa koji bi utkazivao da je tu nekad bila zadužbina. Mi možemo reći da je jedan stari narod, poput srpskog, koji je čovečanstvu podario brojne naučnike, književnike i slikare, vojskovođe i junake, dobrotvore i sportiste, ne bi smeo sebi dozvoliti da jedan njegov slavni i dostojni sin čami zaboravljen u nekom zapećku istorije.